Okay, for today's vlog mga katropa, Sipo. Ay, kung kasamay. Sinali. Ni, di ba anong pusit gaya mga jay? Shout out sa'yo, Christian Valdez. Nagluto tayo nga ron, tatati adobo nga sipo, pusit with sili mga katropa. Jay kayat natig pa shout out to mga katropa. I-comment yung laing ta, i-shout out tayo to na maminsan. Shout out nga pala kay Amado Vlog na nasa UAE. Shout out sa iyo, idol. Maraming salamat sa palagi mong panonood at pagko-comment sa mga vlog natin, idol. Mag-ingat ka parati dyan. God bless you and more blessings and power to come, idol. May kamangani. Shout out gayam kini April Rose Sales nga birthday tangal daw. Happy birthday kanakan. God bless you and more blessings to come.